अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशमीन जमाल और सबसे पहले सभी मेरे जो देखने वाले हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बसने वाला हर शख्स, दुनिया में बसने वाला हर पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त मुबारक का मुस्तहिक है। शानदार जश्न मनाने का दिन है और शानदार जीत का दिन है पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए। मेरा ख्याल है हम सबको शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए। अल्लाह ताला की उस पाक ज़ात के सामने जो है वो अपना सर झुकाना चाहिए और जितना हम शुक्र अदा करें उतना कम है कि जिस तरीके से पड़ोसी भारत ने अपने पागलपन के अंदर आकर हमें एक जंग के अंदर धकेलने की कोशिश की और फिर उसके बाद जिस तरीके से हमारी पाक अफवाज ने, बहादुर अफवाज ने, हमारी पाक फौज ने और खास तौर पे जो हमारे बहादुर शाहीन हैं फ़िज़ाइया के, उन्होंने जिस तरीके से दुश्मन को धूल चटाई है कि मैं कहती हूँ कि वो जो कहते हैं ना कि हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो आज ठंडा हो गया और हर पाकिस्तानी चैन की नींद जो है वो आज रात को सोएगा। और वो जो एक एक कांस्टेंट एंग्जाइटी थी कि भारत जो है वो आ गया है, भारत ने अटैक किया है, जो 7 मई को हुआ उसके बाद तो एक बहुत ज्यादा इस्तराब था। लोगों की जो कैफियत थी वो बहुत इस तरह की थी कि हम क्यों जो है वो उसके ऊपर हैं, हमारा अपर हैंड क्यों नहीं है, हम रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे, हमारी अफवाज सोच क्या रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि अफवाज पाकिस्तान के जवाब से ये बात समझ में आ गई है कि हमने बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रैटेजाइज करके भारत को वहां वहां जाकर घुसकर मारा है जहां भारत का वहमो गुमान भी नहीं था कि हम उनके साथ कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर ये सारा फियास्को अभी जब थोड़ा सेटल डाउन होगा और मोदी साहब जो है वो थोड़ा सा अपना चेहरा खुद आईने में देखने के काबिल दोबारा हो जाएंगे और इसको एनालाइज करेंगे तो शायद उनको ये बात समझ में आएगी कि उनकी वहां पर जो अफवाज हैं, जो फौज है, उसने उनको मिसगाइड किया है इस सारी सिचुएशन के अंदर। के एक पहलगाम के इंसिडेंट को 24-25 जानों का ज़िया हुआ, एक जान का ज़िया भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसको बुनियाद बनाकर इतनी डिस्प्रोपोर्शनेट किस्म की एस्केलेशन करने की जो एक अटेम्प्ट थी, उनका ख्याल था कि वो आएंगे, घुसेंगे, आके यहाँ पे हमारे सिविलियंस को, बच्चों को निशाना बनाएंगे और उसके बाद कहेंगे दहशत गर्दों की सैंक्चुरीज थी एंड दे विल गेट अवे विद इट। तो मेरा ख्याल है कि आज उनको इस बात का बड़े अच्छे से जवाब मिल गया है वेदर दे विल गेट अवे विद इट और नॉट। और ये जो भी सारा कुछ हुआ है इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। ऑफ कोर्स इसका एक मिलिट्री एस्पेक्ट है। मिलिट्री एस्पेक्ट के अंदर अगर हम ये बात करें कि मिलिट्री सुपीरियोरिटी की, मिलिट्री माइट की, तो मेरा ख्याल है आज के बाद तो ये डिबेट खत्म हो गई है। दुनिया जो है वो अब इस बात का एतराफ कर रही है और करना पड़ेगा क्योंकि हमने साबित किया है कि मिलिटरली इस रीजन के अंदर अगर किसी के पास, किसी में कोई दमखम है तो वो कौन है, वो हम है। ये आज हमने साबित कर दिया है। लेकिन फिर भी जाहिर है एक डिस्कशन जो है वो रहती थी पहले कि भारत जो है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर में शायद हम पाकिस्तान जो है हम भारत का सामना या मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनके पास वसाइल बहुत है, उनके पास लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट है, उनकी फौज हमसे बहुत ज्यादा बड़ी है, वो साइज में हमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, उनकी मईशत के अंदर इतनी सख्त, इतना दम है कि वो सस्टेन कर सकती है जंग को। ये सारे फैक्टर्स हमारे पास मिसिंग है। तो शायद एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल वॉर जो है उसके अंदर हम भारत से नहीं जीत सकते। लेकिन आज जो है ये बात साबित हुई। एक तो ये कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात है वो उसमें भी हम पीछे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने आप को साथ साथ अपग्रेड किया और हमने अपने आप को ऐसी चीजों के साथ अपग्रेड किया है कि जो फाइनल मार्के के अंदर काम आती हैं। जो आखिरी मार्के के अंदर जो है वो जो है वो पत्तों का जो ढेर होता है उसकी तरह वो गिर नहीं जाती, रेत का घर की तरह ढह नहीं जाती। वो हमारे काम आती है और वो दुश्मन को उसकी नाक से लकीरें निकलवा देती हैं। तो एक तो ये बात साबित हुई। हमारे पास अगर हम अपने एयर डिफेंस की बात करें, हम अपने जहाजों की बात करें, हम अपने अदरवाइज इक्विपमेंट की बात करें, हम किसी से कम नहीं और किसी से पीछे नहीं है। और बाकी आखिर में बात जो हमने अपने पायलट्स की क्या ही करनी है, और मेरा ख्याल है कि उनको सलाम है, उनकी माओं को सलाम है जो इस मुल्क पर कुर्बान होने के लिए, उन बच्चों को जब वो जा रहे थे तो तब भी मेरा ख्याल है कि फख्र से घरों में बैठी इंतजार कर रही थी कि हमारा बच्चे की तरफ से क्या खबर आती है, वो गाजी होकर आता है या शहीद होकर आता है। और मेरा ख्याल है कि जब हम बात करते हैं ना इस पूरी सिचुएशन के अंदर, तो सबसे बड़ा फैक्टर मैं समझती हूँ कि जज्बा, पैशन, ईमान, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा और यकीन, और इस बात के ऊपर कामिल यकीन और ईमान कि अगर बातिल के साथ लड़ते हुए आप इस दुनिया से चले गए तो आप शहीद हैं और शहीद कभी नहीं मरता, शहीद हमेशा जिंदा रहता है। और अगर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप वापस आ जाते हैं तो आप गाजी। तो गाजी या शहीद का जो ये फलसफा है, मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा और क्या चीज हो सकती है कि जो ड्राइव कर सकती है किसी इंसान को कि जाके वो करे।
جو آج ہمارے پاک جو فضائیہ اس کے پائلٹس نے کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بھارت اگین ایک اور چیز جس کو مس کیلکولیٹ کر گیا, اور یہ بات میں آپ کو ود پرسنل ایکسپیرینس اور وہ بتا رہی ہوں کہ بھارتی بہت سارے صحافی میرے ساتھ رابطے میں تھے جب ہماری یہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تبدیلی ہونی تھی اور نئے چیف آف آرمی اسٹاف نے تعینات ہونا تھا, اور اس ٹائم کے اوپر ان کا وہ, اور یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے, جب بھی یہاں پر یہ چینج ہونا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہم سب سے یہ ایک فیل لینا شروع کر دیتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام کنسیڈر ہو رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں, ان کی ملٹری بیک گراؤنڈس کیا ہیں. اچھا, پھر زیادہ جو ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ ہارڈ لائنرز ہیں, ان کی فوج میں ریپوٹیشن کیا ہے, کیا یہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ڈپلومسی کو اور جیو پالیٹکس اور وہ جو اس طرح کی ہم ساری جو کتابی باتیں کرتے ہیں اچھی لگتی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ دیٹس دا وے ٹو گو آلسو, لیکن جیو پالیٹکس اور کو ایگزسٹنس اور یہ سارا کچھ بھائی چارہ ہوتا ہے نا پڑوسیوں کا, یہ آپ ریشنل ایکٹرز اور پلیئرس کے ساتھ ان باتوں کو سوچتے ہیں. مودی جیسے اور بھارت جیسے ان ریشنل پلیئر کے ساتھ یہ ساری باتیں اور معاملات نہیں ہوا کرتے. تو یہ جو ایک پوری اس وقت جو ڈائنامکس ہیں جیو پالیٹکس کی, وہ تو خیر ہم نے بدل کے رکھی دی ہیں, اس کے اوپر میں نے کیا بات کرنی ہے. یہ بات میں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پیشن ہے اور جو ٹریننگ ہے, جو ایکسپرٹیز ہے, وہ جنگ جتاتی ہے, کوئی اور چیز جنگ نہیں جتاتی ہے. آپ کو کوئی بھی اور بات جو ہے ایسی نہیں ہے جس سے آپ جنگ جیت سکتے ہیں. جنگ آپ جیتتے ہیں اپنے جذبے سے, اپنی ٹریننگ سے, اپنی پریسیجن سے, اپنی ٹائمنگ سے, اپنی اسٹریٹجی سے, اور یہ بات جو ہے وہ ہم نے ثابت کی ہے. 2019 میں بھی ثابت کی تھی, لیکن ان کو چین نہیں آیا, اور انہوں نے اس وقت یہ کہا, یہ دہائیاں دی کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتے ہم. تو آج تو آپ کے پاس بہت سارے رافیل تھے, کوئی 35-36 رافیل تھے, آپ نے وہ پہلے دن سارے ایئر بورن بھی کیے, اور آج بھی کنفرمڈ ہے رپورٹس, لیکن ایک اور رافیل گرنے کی اطلاع, میں اس کو نہیں بھی گرتی. میں کہتی ہوں آدھا رافیل بھی اگر ہم نے آپ کا گرایا تو ہم نے آپ کا غرور مٹی میں ملایا. اس بات کو جتنا جلدی آپ لوگ سمجھ کے اکنالج کر لیں اتنا اچھا ہے, لیکن تھوڑا سا بات کو اگر آگے بڑھا دوں تو سمجھنا کیا اور اکنالج کیا کرنا, ان کا غرور مٹی میں تو میرا خیال ہے امریکہ نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ملایا ہے. یہ وہی بھارت ہے جو پاکستان کے ساتھ ہر بات کو نیگوشیٹ کرتے ہوئے یا بات کرنے کی ٹیبل کے اوپر آنے سے پہلے ہی انکاری ہو جاتا تھا کہ یہ تمہارے بائی لیٹرل ایشوز ہیں, کوئی تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ وہی بھارت ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک ویسٹ کو ایروگنس دکھا رہا تھا اور آنکھیں دکھا رہا تھا, اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ڈپلومیسی کرتے ہیں, ہمیں لیکچرز کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہی بھارت ہے جس نے ویسٹ کو کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ یوکرین کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو یہ جو ایک بیڈ فارن پالیسی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بھارت کو دنیا سے وہ انٹینڈیڈ رسپانس نہیں ملا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ دنیا اس کو دے گی. ان کا خیال یہ تھا کہ پہلے روز وہ آ کے گھسیں گے, آ کے ماریں گے, دنیا ان کو شاباش دے گی, دی بھی تھوڑی تھوڑی کہ ٹیررسٹ سینکچریز کو ہٹ کیا ہے, اور اس کے بعد دنیا پاکستان کے اوپر پریشر ڈالے گی. پریشر بھی ہم پہ بہت آیا, لیکن پاکستان نے گیو ان نہیں کیا. اور ایک بات میں بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ یہاں پر کہہ دوں کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس کا تعلق بالکل بھی ڈپلومیسی سے نہیں ہے. ہم نے کسی قسم کی ڈپلومیٹک ایفرٹ کی وجہ سے سیز فائر نہیں کیا. اس کا سادہ سا جو فیکٹر ہے اس کے پیچھے وہ کنٹینمنٹ ہے جو ہم نے کی ہے. ہم اپنے موقف سے 1 انچ نہیں ہٹے, ہم ڈٹے رہے. ہم نے جا کے ان کے گھر میں گھس کے ان کو اس طرح کا مارا ہے اور ان کو اس طریقے سے ذلیل کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ وہ کچھ عرصے تک تو آئینے میں اپنا چہرہ خود بھی نہیں دیکھ سکیں گے, اپنے لوگوں کو کیا دکھائیں گے. تو یہ ایک فیکٹر ہے بہت بڑا جس کی وجہ سے سیز فائر فائنلی ہوا ہے. میں بات کر رہی تھی کہ ملٹری ایک ایسپیکٹ ہے, اس کا آف کورس ایک پولیٹیکل جو ہے وہ بھی ایسپیکٹ ہے, اس کو بھی ہمیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت انہوں نے وہ جو ہائپ اپ کر کے رکھا وہاں پر سارا مسئلہ, اور جس طریقے سے اپنے لوگوں کو وہ ہائپر کرتے رہے, ان کا میڈیا ہائپر وینٹیلیٹ کرتا رہا, وہ خود ہائپر وینٹیلیٹ کرتے رہے. ان کو یہ بات میرا خیال ہے اب سمجھنے میں بہت وقت لگے گا کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا. اس ریجن کے اندر کیا وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے, وہ کہیں اور بھی منہ دکھانے کے لیے قابل نہیں رہے. انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ نیریٹو سیل کیا کہ پاکستان شاید لبنان ہے اور وہ اسرائیل ہے, اور وہ پاکستان کا وہی حال کریں گے جو وہاں پر سچویشن ہے. پاکستان نہ لبنان ہے, نہ بھوٹان ہے, نہ کوئی بھی اس طرح کا اور ملک ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی چودراہٹ سے کسی بھی طرح سے ہمیں جو ہے وہ دبا سکتے ہیں. ہم دبنے والے نہیں ہیں, یہ تو بات ہم نے آپ کو پہلے بولی تھی. ہم نے آپ کو کہا تھا کہ مذاکرات کی بیس کے اوپر آ جائیں, لیکن آپ نے وہی والا آپشن آخر میں چنا 100 جوتے کھانے کے بعد. یہ 100 جوتے کھانے سے پہلے اگر آپ ہماری بات مان لیتے, انویسٹیگیشن پر آ جاتے, تو بات جو ہے وہ کافی حد تک سیٹل ہو جاتی. باقی آخر میں ان کا میڈیا جو ہے وہ اب مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو وہ ہائپر وینٹیلیٹ کر رہا تھا, اب شاید سوسائڈ کر لیں گے وہ سارے, جس طریقے سے ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ان کے ساتھ آج کیا ہوا ہے. وہ ایک اندر اٹس اے سائٹ ٹو واچ. لیکن یہ جو بات ہے کہ جی اب کچھ فردر چیزیں ڈپلومیسی سے
से या मुज़ाकरात से हल होंगे, इसमें थर्ड पार्टी या एक न्यूट्रल वेन्यू की जो बात की गई है, वो भी भारत के मुँह पे एक ऐसा चांटा है कि अगर भारत उसको महसूस करे, तो मेरा ख़्याल है कि आने वाली काफ़ी अरसे तक जो है ना, वो भारत अपना अपना जो घमंड है, जो गरूर है, उसको साइड पर रख के बात करेगा। अमेरिका की तरफ से ये कहना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे सीज़ फायर को, भारत अनाउंस नहीं करेगा, ये भी भारत के मुँह के ऊपर एक तमाचा है, क्योंकि भारत तो समझता है कि वो इस खित्ते का चौधरी है, लेकिन चौधरी साहब की बात किसी ने सुनी नहीं और उन्होंने कहा कि जी आपने जो कुछ करना था वो कर लिया, अब हमें आपका गन संभालने दें। और ये भारत ने क्योंकि मुंह की खाई और भारत को पता था कि भारत अब मजीद कंटेन नहीं कर सकता, सिर्फ इसी वजह से भारत ने खुद अमेरिका को कह के ये इंटरवेंशन करवाई है और भारत इस तरह की एक एग्रीमेंट पर माना है, वो मानने वालों में से नहीं था। इस बात को हमें जहन में रखना चाहिए और इस बात को भी हमें जहन में रखना चाहिए कि कुछ अरसे के बाद वो दोबारा कोई छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे, बिलखुसूस इंडस वाटर ट्रीटी वाले एस्पेक्ट के ऊपर, या तो वो रिजर्वायर्स बनाने की कोशिश करेंगे या वो किसी तरह का और शरारत करने की कोशिश करेंगे, उनकी सरिश्त में शामिल है। वो बाज नहीं आ सकते अपनी हरकतों से। आप आज भी देखें, इतनी जलालत उठाने के बाद उनके फॉरेन सेक्रेटरी का ये कहना कि हमारे डीजीएमओ ने उनको कॉल की थी। चले भाई, आप अपनी जो बड़ी सारी ईगो है, आप उसको जो है ना वो हवा देते रहे, उसको और बड़ा करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका वो जो जयशंकर है, उसने ट्वीट किया एंड ही सेड कि हम सारा कुछ तो हो गया, सीज फायर हो गया, लेकिन हम अपने टेररिज्म का जो स्टैंड है उसके ऊपर अभी तक स्टैंड करते हैं। सर, आपको स्टैंड करना चाहिए था बैटल ग्राउंड के अंदर, आपको स्टैंड करना चाहिए था जब आपके एयरफील्ड, आपके जहाज, आपके तैयारे, आज हमने आपका कितना $1 बिलियन का नुकसान कर दिया, आपका S-400 उड़ा दिया, आपको वहां स्टैंड करना चाहिए था। आपको बैटल ग्राउंड के अंदर आके जवाब देना चाहिए थी कि इस तरह की आप बातें करके ना सिर्फ आप एक सार लूजर जो है ना, सोर लूजर जो है वो आप नजर आ रहे हैं, कि आपको जो है वो हारना भी तमीज से नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, तारीख में लिखा जाएगा। आज 2-3 दिन जो हमने मिलिट्री स्ट्रैटेजी की है भारत के साथ, वो वॉर कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई जाने वाली स्ट्रैटेजी है, वो पढ़ाई जाएगी हमारे कॉलेजेस के अंदर। मैं यकीन से आपको ये बात कह सकती हूँ। जश्न मनाने का दिन है, पाकिस्तान का आगे बढ़ने का दिन है, पाकिस्तान का यहाँ से उठने का, राइज करने का दिन है, और हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने का दिन है कि भारत हमारे आगे कुछ नहीं बेचता। हमें अपने इंटरनल मसलों को ठीक करके अगर हम अपने हाउस को इन ऑर्डर कर लें, तो ये मुल्क कौन सी बड़ी ताकत बन सकता है, मेरा ख्याल है हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं है। बाकी पाकिस्तान की तमाम मफाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। और मेरा ख्याल है कि आज किसी भी दुश्मन के अंदर जो है ना वो को अगर ये डाउट बचा है कि हम क्या इस खत्ते में रेलिवेंट हैं, तो हमने वो डाउट खत्म कर दिया। हम इस खत्ते में ना सिर्फ रेलिवेंट है, हमने ऐसी डिटरेंस का लेवल सेट कर दिया है कि आप दोबारा आने से पहले वो 1000 दफा सोचेंगे। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।